Sa tanang trabaho sa construction, kining paglatay-latay sa taas, mao'y pinakahadlok na ko nga buhaton. Mo ni akong pinakaganahan kayo nga trabaho. Kay inisugod pa lang nimo ba? Ikaw na pinakataas og posisyon. What's up mga nyor? Karon di ay ang ika 13th day sa ato ang proposed multi-million kagraba nga kanal. Dili lang di ay kay panday ni si kuya. Karon pa ko kabalo nga round ay ni siya. Pwede ni siya mo-file, momasa ug mulatay sa bungbong. Bisan og wala pay pusti nga nataod. Dili na to makita nga perti kaligon ang iya ang gitrabaho. Nga bisag pila pa siya ka kilo, nakabalo siya nga kaya ra siyang aswaton sa iyang hinimo. Ug diring napita, akong na-realize nga advantage ni nga trabaho sa mga tag-as nga tawo. Kay kung ni kuya, usara ka layer ang latayan sa mga mugbo, tulo na siguro ang kinahanglan.